السلام عليكم، مرحبا بكم عاوتاني في قناة ماروك ريبونس شرح وحلول التمارين. اليوم وصلنا لاباج 8 اللي كتدوي على لي غورغون. خاصكم تكونوا ديجا درتو اون ليكتور في المانيوال اللي هو في لاباج 18 و 19 تما غتلقاو لو تكست. وبالنسبه للامهات اللي عندهم شي استفسار ولا شي باج بغاو يصبغوها في التصحيح يكتبوها ليا في لي كومونتير. دابا هنبداو في لاباج 8 لي غورغون. j'écoute le texte et je le comprends. نتصنتو لو تكست مزيان باش نفهم. La première question. Pourquoi les gorgones sont-elles affreuses? علاش les gorgones هادوك les monstres هادوك les femmes monstres sont-elles affreuses مزوينينش خايبين. نشوفوا من لو تكست طبيعة الحال كاع الأجوبة كاينين غير في لو تكست. هنا on va dire les gorgones elles sont affreuses car des centaines de serpents grouillés autour de leur tête énorme. قالك مئات التعابين كانوا في الرؤوس ديالهم، وديك الرؤوس ديالهم كانوا كبار بزاف. بلوس علاش هما افروز عاوتاني حقاش une grimace terrifiante déforme leur face. يعني ملي كيضحكوا ولا شي حاجه عندهم واحد بحال قلتي واحد الضحكه كتخلع كديفورمي لور فيزاج، كتولي يبان لو فيزاج تاعهم كاع خايب. دابا لا دوزيام كيسيون قالك que se passe-t-il si l'on regarde Méduse. ميدوز هي هذيك الثالثه اللي معاهم. Si on regarde Méduse, on s'en transformé en pierre. يعني إلا شفنا هذيك la créature Méduse اللي شاف فيها كيتحول en statue de pierre. Statue de pierre. قالك la troisième question. Coche les accessoires dont Persée dispose pour vaincre les gorgones. Des sandales ailées, un casque, des gants, une serpe, une besace, une épée, un œil de verre ou un bouclier en or. قالك شطب في لاكاز لي على لي زاكسيسوار اللي دا معاه بيرسي باش يربح هادوك، باش يضارب ويربح هادوك لي غورغون. الا قريتي تري بيان لو تكست بيرسي شنو يدي معاه في الماتيريال باش يضارب مع هادوك لي غورغون. اول حاجه غنلقاو يدا معاه دي سوندال ايلي. دي سوندال فيهم جناوح باش ملي ضرب يهرب. ودا معاه اون بيساس و ان كاسك و اون سيرب و ان بوكليي اون اور. هادو هما لي انسترومون اللي دا معاه اللي دا بيرسي باش يتحارب مع هادوك لي غورغون. La quatrième question. قالك pourquoi les gorgones sont-elles entourées de statues. قالك علاش دوك لي غورغون مدورين الريوس عليهم دوك لي ستاتيو دو بيير، هادوك التماثيل تاع لو بيير. حقاش الا شتي الصوره في المانيوال غتلقاهم ناعسين ودايرين بهم دي ستاتيو تاع لي زانيمو تاع لي زون. هنا الجواب غنقولو elles étaient entourées par des statues de pierre car tout homme ou animaux qui croisent leur chemin devient une statue. يعني كانوا هما دايرين بهم داك لي ستاتيو دو بيير حقاش اي حاجه
تلاقات معاهم في الطريق كتحول اوتوماتيكمون en statut de pierre. ديك لا ميدوز كتحولهم en statut de pierre. وبما انهم جلسوا في ديك لوندغوا يعني اي حيوان ولا انسان جا عندهم تتحولوا لتمثال حجري. دابا 5e question. قالك de quelle manière Persée avance-t-il vers les Gorgones et pourquoi. قالك بأين طريقة بدك بيرسي مشى على دوك لي غورغون وعلاش. هنا غنقولو Persée avance tout doucement en tournant le dos pour ne pas être transformé en statue par la méduse. Et la قريتي bien le texte غتلقاو بأن بيرسي كان كيمشي عند ملي مشى عند هادوك لي كرياتور مشى بشويه وعاطيهم بالظهر. علاش عاطيهم بالظهر؟ حقاش اون فوا تشوفوا لا ميدوز ولا تعيق به غيتحول اون ستاتو دو بيير. هادشي علاش عطاها بالظهر. لا 6e question. قالك entour vrai ou faux. La première phrase. قالك tuer les gorgones est une tâche aisée. يعني قالك هنا باش تقتل دوك لي غورغون يعني حاجه سهله اي واحد يديرها. vrai ou faux. à ton avis نتا vrai ou faux. bien sûr que c'est faux. علاش c'est faux؟ في لو ديبي تاع لو تيكست قالوا بانها c'est une tâche très difficile وان غير السميه تاع لي غورغون كلشي كيتخلع منها. دابا لا دوزيام phrase. Les filles de Phorcys possèdent chacune un seul œil. البنات تاع فورسيس كل وحده تتمتلك عين وحده. vrai ou faux. à ton avis vrai ou faux. bien sûr que c'est faux. dans le texte قالوا ils avaient tous un seul œil يعني كان 3 كانت عندهم عين وحده. دابا لي نيمف 3e phrase قالك les nymphes détiennent les sandales et le casque. قالك لي نيمف عندهم داك الصنداله والكاسك. فري حقاش هما اللي عطاوه البيرسي باش يمشي باش يحارب. Et la dernière phrase, Athéna accompagne Persée pour tuer les Gorgones. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, parce que Persée, il emporte le bouclier en or. Le bouclier en or, quand la déesse Athéna. Athéna, c'est un ilah grec تاعتهم. وبما أنه دا le bouclier, زعما راه مشات معاه. D'abord, la 7e question. Une erreur s'est glissée dans chaque phrase et recopie la phrase correcte. واحد كاين خطأ في chacune تاع هاد les deux phrases وخاصك تعرفها وتصححها. La première phrase des centaines de cafards grouillaient autour de leur tête énorme. Est-ce que c'est vrai? فينا هو l'erreur. C'était pas des cafards, mais plutôt des serpents. C'est les serpents qui entouraient leur grande tête énorme, et pas des cafards. Ou pour la deuxième phrase, Gallic, en plus des présents qu'il obtient des nymphes, Persée reçut aussi d'Hermès un glaive. C'est faux. Il a reçu pas un glaive, il a reçu une serpe. D'abord la 8e question. Je décris mes émotions. Galek 8. Qu'as-tu ressenti en lisant le début du texte et la fin du texte? شنو حسيتي ملي قريتي le texte في le début ou ملي قريتي la fin du texte؟ شنو حسيتي؟
On peut dire que j'ai ressenti de la peur à cause des gorgones, puis du courage grâce à Persée à la fin du texte quand il a tué la méduse. هذا مثال على حسب شفت باش حسيتي كل واحد وباش كيحس. هنا نقدر نقولوا انها حسينا في الاول بالخوف بسبب دوك لي غورغون، ولكن في الاخر تاع لو تيكست حسينا بدو كوراج. علاش حسينا بدو كوراج بالشجاعه؟ حقاش بيرسي في الاخر قتل ديك لا ميدوز. كملنا دابا لا باج 8. دابا هندوزو la page 9. Identifier les personnages et leurs relations. Premièrement, Galek lit ce texte et répond aux questions. Hadawa le texte. Galek, papa a commencé à préparer le repas. Abdiali بدا préparer le repas. بدا كيصايب الأكلة. Moi, j'avais fini de lire mes leçons et j'avais pris mon livre. La porte de ma chambre était ouverte et celle du couloir aussi. J'ai entendu papa bourgonner. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a ce chat? J'ai levé la tête juste à cet instant. Papa a crié. Céline, je t'avais dit de lui donner à manger tout de suite. Question A. Qui sont les différents personnages? Chacun personnage fait le texte. On peut dire qu'il y a 3 personnages. Qu'il le papa, qui n'a Céline ou qui est le chat. B. Quel personnage représente le pronom en bleu? يعني moi. شكون اللي كيحكي القصة؟ moi. C'est Céline. Céline هي اللي كتحكي القصة. قالك c'est quel personnage représente le pronom en orange? je. هنايا كان الأب اللي كيدوي. قال لها Céline, je t'avais dit de faire telle ou telle chose. زعما قال لها عيط على بسميتو، قال لها يعني هنا c'est le papa هو اللي قال je t'avais dit. c'est قال لك quel personnage représente لا قلناها. D قال لك quel personnage représente le pronom en vert يعني lui de lui donner. كي شكون سيرين تعطي هي ياكل. Le chat. D'abord la question E. Quel lien y a-t-il entre les 2 personnages principaux? يعني شكون les personnages principaux? كاين le papa et Céline. C'est une relation entre père et fille. Le père et sa fille. D'abord la question 2. Indique quel personnage représente le pronom en gras. La première phrase, je lui apporterai mes chaussures à réparer. Je lui apporterai. Qui? Je connais que c'est bien les chaussures تاوعنا. شكون? C'est le cordonnier. La deuxième phrase, nous leur achèterons du miel. شكون تقدر تشري ليهم du miel? Peut-être c'est des enfants. Le miel. La troisième phrase, ils habitent le même palier. شكون qui habite le même palier? شكون? Peut-être des voisins. Et la dernière phrase, je l'ai vu jouer dans son dernier film. شكون on va jouer qui mettent les films? C'est les acteurs ou un acteur. D'abord reformuler.
قال لك relie les deux phrases qui ont le même sens. ربط ما بين الجمل اللي عندهم نفس المعنى. La première phrase, cette grue sauvage est superbe. يعني كيدوي على شي un animal qui est le sauvage. إلا جينا قرينا les autres phrases, on peut dire qu'il parle d'un oiseau. يعني cette grue sauvage est superbe. Elle a le même sens que la phrase cette عندها نفس المعنى que la phrase تاع cet oiseau est magnifique. La deuxième phrase, l'unique boisson essentielle à la vie est l'eau. يعني elle a le même sens que l'eau est la seule boisson vitale. Troisième phrase, Perrine est très forte en sport. هاد la fille مزيانة في le sport. يعني elle est une sportive qui est très douée. وهنا la quatrième phrase c'est cette manœuvre est délicate. يعني que c'était une action qui est très difficile à mener. هما الآية la correction إلا تلفتو. D'abord la deuxième question. Reformule les phrases en remplaçant le verbe avoir par un autre verbe. هنا بدلو les phrases اللي فيهم le verbe avoir بverbe آخر mais qui a le même sens اللي عنده نفس المعنى بحال قلنا un synonyme. La première phrase قالت j'ai beaucoup de paires de baskets. عندي بزاف سبرديلات تاع الباسكت. Le verbe avoir هو j'ai. هي هاد ai. j'ai. On peut dire je possède beaucoup de baskets. Le synonyme تاع هنا on peut dire pour le verbe posséder. La deuxième phrase, nous avons un logement très lumineux. عندنا واحد الباتيمون مضوي. نقولو je détiens un logement très lumineux. La troisième phrase, cette classe a plus de 30 élèves. هاد القسم فيه أكثر من 30 élèves. On peut dire à la place du verbe avoir اللي هو a, cette classe comporte plus de 30 élèves. Et c'est fini pour aujourd'hui. لا عندو شي question, les commentaires. متنساوش تشجعونا في القناة pour plus de réponses. مرة جاية إن شاء الله هنديرو la page 10 et la page 11. Au revoir.